बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे ममालिक में सियासत वो तेज़ी से तब्दील होती रहती है। सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है और शाम सियासी मनाज़र कुछ और होते हैं। लेकिन 9 मई के बाद जिस तरह तेज़ी के साथ सियासत में तब्दीली आई, वो हर घंटे के बाद हमें अलग से ही एक सियासी मंजरनामा वो सामने आता है। जहाँ पूरे पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियाँ आई, वहीं ज़िला चकवाल में भी हमने बहुत सा सियासी हवाले से वो तब्दीली देखी है। 9 मई से पहले जो सियासी शख्सियात ज़रा रेस्ट कर रही थी, कुछ इतना मुतहरक नहीं थी, लेकिन अचानक 9 मई के बाद हमने देखा कि वो पूरी तरह सियासत में मुतहरक हो चुकी हैं और अपना सियासी किरदार भरपूर अंदाज से निभा रही है। इन्हीं में साबिक़ ज़िली नाज़िम सरदार ग़ुलाम अब्बास भी शामिल हैं, जो 9 मई से पहले ज़्यादा सियासी तौर पर वो हमें मुतहरक नज़र नहीं आ रहे थे। जब टिकट की तकसीम की बात आई, यानी इलेक्शन लड़ने की बात हुई पंजाब असम्बली का, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने छोटे भाई को मैदान में उतारा और ख़ुद ज़रा साइड पर ही रहे। लेकिन 9 मई के बाद वो अचानक फ्रंट लाइन पर आए, उन्होंने लीड वो करना शुरू कर दिया और इसके ये जो मामलात हैं, ये उनके इस्लामाबाद की यात्रा के बाद हमें ज़्यादा वो नज़र आए। इस्लामाबाद हो गए, बज़ाहिर कुछ मुलाकातें रिपोर्ट हुई और कुछ मुलाकातें रिपोर्ट नहीं भी हुई। कहा जाता है कि उनको एक स्पेशल मिशन दिया गया है, एक टास्क दिया गया है जिस पर वो काम कर रहे हैं, और उनकी मुलाकातें बताती भी हैं कि वो इस पर किस संजीदगी के साथ वो कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने राजा रियाज से मुलाकात की, जो कि अपोजिशन लीडर है, और इस मुलाकात के हवाले से कहा गया कि ये ख़ानदानी मुलाकात है, यानी एक ताल्लुक़ वास्ता है, ख़ानदानी रिश्तेदारी वो बनती है, तो उनसे मुलाकात थी। लेकिन सियासतदानों के दरमियान कभी भी मुलाकात ये इस ज़ाती नोयत की नहीं होती। जब भी सियासतदान मिलते हैं तो सियासत ही ज़ेरे बहस आती है, और इस मुलाकात में भी ऐसा ही हुआ होगा। इसके साथ साथ उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसफ़ से भी मुलाकात की, और ये भी बड़ी अहम मुलाकात थी। और उससे पहले उन्होंने बलकसर सेक्रेटेरिएट, जो कि उनका अब कह लें कि सियासी हब है, वहीं से वो सियासी सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं, वहाँ उन्होंने एक इजलास मुनक्कद किया। और इस इजलास में उन्होंने चारों जो सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको मदऊ किया। इनमें चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान, जो कि ज़िली सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हल्का PP 21 से वो टिकट होल्डर हैं, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। हल्का PP 22 से मलिक तनवीर असलम सेठी, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, वो भी बलकसर पहुँचे। इसके अलावा हल्का PP 23 से तो उनके छोटे भाई टिकट होल्डर हैं, जबकि हल्का PP 24 से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक शहरयार अमान और टिकट होल्डर, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। यानी इन सब लोगों को मुशावरत के लिए मदऊ किया गया। इसका मतलब ये है कि सरदार ग़ुलाम अब्बास जिस तरह फ्रंट लाइन पर आकर लीड करते हैं, तो पुरानी पोजीशन में वो वापस आ गए और उन्होंने यहाँ से मुशावरत मुकम्मल की, फिर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लोगों से मिले, और उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ये वाज़ह करता है कि उनको ख़ास काम सौंपा गया है, उनको अहम काम उनके ज़िम्मे डाला गया है। और सियासत में सबसे ज़्यादा अहम काम इलेक्शन ही होते हैं। इलेक्शन के नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन जीतना होता है। ज़िला चकवाल की अगर हम बात करें, तलाकंग समेत, तो यहाँ चार सूबाई असम्बली की और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। तो जिस तरह 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बैकफुट पे गई है, तो अब बहुत से मौक़े बनते हैं। बहुत सी ऐसी शख्सियात जिन्होंने लातलकी का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनके साथ मामला तय करना है। दीगर और कई ऐसी बातें हैं कि जो सरदार ग़ुलाम अब्बास, जो कि सीनियर सियासतदान है, वो आसानी से तय कर सकते हैं। यही वजह है कि उनका इंतखाब किया गया है, और इस सिलसिले में वो तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो इलेक्शन में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि वोट तो बहरहाल अवाम ने देना है, जोड़ तोड़ होता है, और इसमें ताकतवर हल्के भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वो सियासतदान भी रोल प्ले करते हैं कि जिनके अच्छे रिलेशन हैं, जो कि सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन बहरहाल
اب دور تبدیل بھی ہوتا جا رہا ہے، اب آسانی کے ساتھ ووٹر کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل عمل ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ نے گاؤں کے چند ایک شخصیات سے راہ رسم بڑھانا ہوتا تھا، ان کو اعتماد میں لینا ہوتا تھا اور پورا کا پورا گاؤں یا وہ دھڑا آپ کے ساتھ چل پڑتا تھا، لیکن اب صورتحال وہ نہیں ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس نے اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، اس کی اپنی رائے ہے، وہ اپنی رائے کے مطابق ووٹ دے دیتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مشکل ٹاسک ہے، لیکن وہ اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور مشکل بھی موجود ہے اور وہ میجر طاہر اقبال گروپ کی شکل میں موجود ہے کہ آیا سردار غلام عباس اگر فرنٹ لائن پر آ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ گروپ کیا کرے گا، یہ کس طرح ریاکٹ کرتا ہے۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ مستاق وہ دیکھ رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا آنے والے الیکشن میں ان کو بھی کوئی کردار دیا جائے گا یا وہ محض تماشائی ہوں گے۔ جب یہ واضح ہو جائے گا تو پھر ان کی طرف سے بھی ریاکشن وہ آئے گا اور بنتا بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم تلنگانہ کی بات کریں تو وہاں پر سردار ممتاز ٹمن کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کس حد تک قابل قبول ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو غرض یہ کہ سیاست میں اس وقت طوفان آیا ہوا ہے، جس طرح کراچی کے ساحلوں سے ایک طوفان ٹکرانے والا ہے، اسی طرح کا طوفان وہ ہماری سیاست میں بھی آیا ہوا ہے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے۔ اور ایک اور سوال بھی وہ اکثر ہوتے ہیں، تجزیہ کار اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ سردار غلام عباس کسی بھی پارٹی میں جائیں، آیا وہ زیادہ ووٹ لے کر جاتے ہیں یا ان کی وجہ سے زیادہ ووٹ وہ اس پارٹی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر بار ہوتا ہے جب بھی سردار غلام عباس کسی پارٹی کا رخ کرتے ہیں، تو یہ لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ تبصرہ کرتے ہیں کہ آیا وہ کتنے ووٹ لے کر آئے اور ان کی وجہ سے کتنے ووٹ چلے گئے۔ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ ابھی کسی کو معلوم نہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں سردار غلام عباس سے۔ جہاں ان کے چاہنے والوں کی وہ بڑی تعداد موجود ہے، وہیں ان کی سیاست سے اختلاف کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہ موجود ہے، اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ریاکشن بھی سامنے آتا ہے۔ بھارت ایک سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے، خاص طور پر ضلع چکوال میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ماضی میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون پرفارم کرتی رہی ہے وہی نتائج حاصل کیے جائیں، لیکن اس کے لیے اب اور جماعتیں بھی گھات لگائے بیٹھی ہیں اور جماعتیں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ یہاں پر اپنی جگہ بنائی جائے اور اس میں سے کس طرح راستے تلاش ہوں گے، کس طرح لو اور دو کی بنیاد پر سیاسی کامیابیاں حاصل کی جائیں گی۔ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ سارا سچ نہیں ہے، اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ بھی پورا سچ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ انتظار کریں، کچھ خبریں ہم بھی آپ کو دیں گے اور کچھ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی، لیکن بہت کچھ ہونے والا ہے اور آپ کے لیے وہ سرپرائز ہوگا، بہت سے سرپرائز کے ہم بھی منتظر ہیں، آپ بھی منتظر رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔